बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे फ़लस्तीन की, जहां पर आज भी जो है वो खून की होली खेली जा रही है और इसराइल के जुल्म सितम ने मासूम बच्चों से उनका जो है वो बचपन छीन लिया है। कई माओं की जो गोदें हैं वो उजड़ गई हैं और इसके अलावा जो ग़िज़ाई किल्लत है और जो खबरें आ रही हैं तशवीशनाक कि कई बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जो है वो शहीद हो गए हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और एक इंसानी अलमिया जन्म लिया है फ़लस्तीन के अंदर। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 2 सालों में जिस तरह इसराइल ने एक मुनज़्ज़म व सोची समझी साजिश के तहत जो है वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की है और 50,000 से ज़ायद लोग जो है 50,000 से ज़ायद जो शहरी थे उनको जो है वो शहीद किया, जिसमें ज्यादातर जो तादाद थी वो बच्चों की थी और खवातीन की थी। तो नाज़रीन, इस तरह वहशना बमबारी से जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को जो है वो मलबे का ढेर बना दिया। मसाजिद भी महफूज नहीं रही, मसाजिद को शहीद किया, स्कूलों को जो है वो शहीद किया और हत्ता के जो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह आपने आलमी बरादरी की बेइज्जती देखी है और खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जो बेइज्जती देखी है आपने, उसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। जिस तरह आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर 57 जो है वो इस्लामी ममालिक हैं और बाद इस्लामी ममालिक जो है वो माशी तौर पर भी मजबूत हैं और जिनका जो है वो आलमी सतह के ऊपर भी असर जरूर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ जो है वो इकदाम इसराइल के खिलाफ करने में नाकाम रहे। बज़ाहिर तो नाम नहाद ओआईसी की जो है वो इजलास होते रहे, लेकिन कोई अमली तौर पे जो है वो फलस्तीनियों की मदद नहीं की जा सकी। तो नाज़रीन, जो रिसेंट सिचुएशन है वो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि इसराइल का प्लान ये है कि वो हमास को जो है वो डीवेपनाइज करने का सोच रहे हैं और हमास और जो हिजबुल्ला है जिन्होंने जो है वो ईरान की मदद से जो है वो इसराइल को जो है वो जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है इस सारे अमल में, उसको नाज़रीन जो है वो डीवेपनाइज करने का सोच रहे हैं, जिसके जो है वो शदीद जो है वो खतरनाक नताइज जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर बरामद हो सकते हैं। क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास जो है वो इसराइल ने अपनी बहुत जो है वो कोशिश की है उनको खत्म करने की, कई अरसे से कोशिश में लगा हुआ है और तक उसके जो लीडर्स थे उनको भी शहीद किया, लेकिन ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका वजूद जो है वो अभी तक कायम है और ये आज भी जो है वो इसराइली और अमेरिकन जो मुफादात हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। तो नाज़रीन, इस सारे अमल में जिस तरह आपने देखा होगा कि नाहम नेहाद जो आलमी ताकतें हैं जो है वो इंसानी हकूक की बड़ी चैंपियन बनती हैं, जिस तरह अमेरिका जो है वो इंसानी हकूक का, बरतानिया है वो इंसानी हकूक का बड़ा अलमबरदार है, लेकिन इस सारे अमल में जिस तरह उसने तमाशाई का किरदार अदा किया और खासतौर पे अमेरिका ने जिस तरह सपोर्ट की है इसराइल को जदीद तरीन हथियार दिए और इस सारे अमल में जो है वो शरीक रहा। तो नाज़रीन, इससे ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह होती है कि जिस तरह एक उर्दू का मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ताकत है, डंडा है, पावर है, इख्तियार है, वो इस दुनिया के अंदर जो है वो कुछ भी कर ले, उस पर न कोई इंटरनेशनल कानून का नफाज होता है, ना कोई जो इंसानी रवायात हैं उनका नफाज होता है, बल्कि वो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है, उसको कोई जो है वो रोक नहीं सकता। तो नाज़रीन, वही आपने प्रैक्टिकली भी देखा कि इसराइल ने बदतरीन जुल्म बर्बरियत किया, फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म तौर पे नस्ल कुशी की है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आलमी जो बरादरी है वो इसराइल को इस जाराना इक़दाम से रोकने में जो है वो नाकाम रही है। हत्ता कि जब इसराइल का ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उसमें जो है वो अमेरिका ने जब देखा कि क्योंकि ईरान ने जो है वो भरपूर रिटेलिएट किया और भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिससे इसराइल को भी खासी नुकसान पहुंचा और इसराइल के अंदर से जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ आवाजें उठने लगी, तो इसराइल ने मजबूर होकर जो है वो ईरान के साथ डील की। तो नाज़रीन, इस सारे अमल में आपने देखा होगा कि जिस तरह जो किरदार रहा है आलमी बरादरी का और खासतौर पर जो मुस्लिम ममालिक है उनका, हत्ता कि कुछ ममालिक में जो आवाम के जो जज्बात थे, लेकिन जो हुक्मरानों की नाअहली और बेबसी थी नाज़रीन, उसके सामने जो है वो आवाम कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे ममालिक के जो है वो आज भी इसराइल के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारी इस्लामी कंट्रीज भी हैं और वो अपने मुफादात को परस्यू करने के लिए, मुफादात को जो है वो बचाने के लिए जो है
وہ فلسطین کی جو اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکٹ تھا اس میں انہوں نے تماشائی کا کردار ادا کیا ہے اور عملی طور پہ جو ہے وہ کچھ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو ناظرین ابھی بھی شدید ترین غذائی قلت ہے، خاص طور پہ جو غزہ کی پٹی ہے اس میں جو ہے وہ شدید ترین غذائی قلت ہے، اور بہت سارے جو فلسطینی ہیں انہوں نے جو ہے وہ دوسرے ممالک طرف ہجرت بھی کی ہے، اور ابھی بھی ظلم و بربریت کی انتہا یہ ہے کہ جو بھی کوئی امدادی سامان جو ہے کسی آرگنائزیشن کی طرف سے یا کسی ملک کی طرف سے جو ہے اسرائیل فلسطین تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو جگہ جگہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج کا پہرا ہے، اس سامان کی چیکنگ کی جاتی ہے، اور سننے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سامان بھی جو ہے وہ پراپر حد تک جو ہے وہ فلسطینیوں کو نہیں پہنچایا جا رہا۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال میں جب اسپتالوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اسکولوں کی حالت جو ہے وہ عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، تو انہوں نے یہ ساری صورتحال میں کئی جو بچے تھے وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے، اور کئی خواتین جو ہے وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو غذائی قلت ہے، خاص طور پہ جو بچوں کے اندر غذائی قلت ہے، ناظرین یہ ایک بہت ہی المناک صورتحال ہے، خاص طور پہ نہ صرف عالمی برادری کے لیے بلکہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور انسانی حقوق کے جو دعوے دار ممالک ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس سارے صورتحال میں جو ہے وہ کس طرح تماشائی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور بجائے کہ وہ اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کریں، امریکہ پہ جو ہے وہ امریکہ کے ذریعے اس کو دباؤ ڈال کے سفارتی جو ڈپلومیسی ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل پہ دباؤ ڈال کے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں فلسطین کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ ایک لفظ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے اس ظلم و بربریت کے خلاف۔ تو ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہے، اور آج بھی اسلامی ممالک جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں، اور کیونکہ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پہ ہوتی ہیں، لیکن پاکستانی جو حکومت ہے اس نے بھی جو ہے وہ صرف برائے نام قسم کے جو ہے وہ بیانات دیے ہیں، اور پریکٹیکلی طور پہ جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر سکی، گو کہ پاکستانی جو قوم ہے ان کے جذبات جو ہے بہت ہائی تھے، اور ان کی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی تھی، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو ہے وہ بڑے احتجاج ہوئے پاکستان کے اندر، فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئی، لیکن ظاہر ہے جب تک حکومت جو ہے وہ کوئی سٹیپ نہیں لیتی تو شہری جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ کوئی عملی کام نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اس ساری صورتحال کو لے کے جو آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ جو امریکہ کی مدد سے اسرائیل نے ظلم و ستم کیا ہے فلسطین کے اندر، اور جو ریسنٹلی ابھی تک جاری ہے، اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا جو مسلم ممالک ہیں وہ اس کو روکنے میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے تھے، یا جو انہوں نے تماشائی کا کردار ادا کیا ہے کیا آنے والے دنوں میں دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کا نمبر بھی آ سکتا ہے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں۔ آپ کی رائے جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔